ভিডিওতে হ্যারি কোটাটা পার্ট 2 दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये सारे हैरी पॉटर के पार्ट हैं। अब मैं आपको हैरी पॉटर जोन के दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. ये देखिए मेरा हेलीकॉप्टर बनते रेडी हो चुका है कि मैंने जोना है ले वीडियो में मैंने दिखाया गया कि कोशिश करनी थी कभी भी हार नहीं होती। आप तो मेरा छोटा सा हेलीकॉप्टर का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब